रिलीजनाचेर डिबेट करून तुम्ही हिस्ट्री डिबेट करून पोटां आमची भरतले तो वेलिंगकर आमचे पोट भरतलो तो वेलिंगकर जाणटो आमकां पोसतलो आमच्या आवय वखदां जायची हाडून दितलो आमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक पयशे जाय तो जाणटो वेलिंगकर हाडून दितलो काय तेची हिंदू महाआघाडी हाडून दितली गोंयकारांक कोण हाडून दितलो आमच्या बायकांक फाल्यां पेट्रोल घालपाक जाय आमकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय आमकां रावपाक एक घर जाय आमकां एक धंदो जाय मार्केटात जागो जाय हो जाणटो दितलो वेलिंगकर दितलो हाडून आनी सीएम हो तो कितें पळयता प्रमोद सावंत असले गोंयांत चलता तुम्ही ओगी रावतात फक्त आमकां 100% गॅरंटी आसा की बीजेपीचे षडयंत्र आसा आनी बीजेपीची कॉन्स्पिरसी आसा ना जाल्यार सीएम फाल्यां स्टेटमेंट दितलो सीएमान स्टेटमेंट दिवपाक जाय कॉम्युनल हार्मनी गोंयची डिस्टर्ब जावपाक जायना म्हणजे जावपाक जायना आमी हे जावपाक दिवचे ना